fast process. Third one is that through the revolutions, there may be some types of your voluntary actions was taken. Through the movement, there is non-voluntary actions are taken. It means that in the movement there is called as a peaceful your means are adopted, while in the non your while in the revolutions there is the your violence your means has been adopted. So if I am asking the second questions to you, that why do you think that India has adopted your what the movement? There are different type of movement in India in order to make India as an independent state. So do you think that if the Indian leaders like that of the father of your independent India, like Mahatma Gandhi, Dadabhai Naroji, Subhash Chandra Bose, so these type of the leaders, if they have adopted revolutions instead of the movement, uh, was it good or not? जदि आमे रिवोल्यूशन आमे मूवमेंट बदले आमे जे रिवोल्यूशंस को अडॉप्ट करथांते ताले एटा भलो हितांता ना खराब हितांता? ମୋର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା। केमती तमे एबे तमे मूवमेंट कलो, तमे 100 वर्ष बंचिलो, 100 वर्ष पर्यंत मूवमेंट चलेलो, तो तमे रेवोल्यूशंस करथांतो ताले तुम 10 वर्ष भितर तुम मिल जायथांता कामडा, सेटा भलो ना एटा भलो? ना ना मैडम मूवमेंट टा ही ठीक, रिवोल्यूशन टा केबे भी माने हेटा माने ठीक माने नुह एटा। No, रिवोल्यूशन टा हम इंडियन कंट्री I was told you that movement is a thing that the person can win in a very gradual process. Gradual process means it may take 10 years, 100 years, maybe 20 years, maybe whatever. But it is a very long time that you will win. But in the revolutions, what happened? There is a fast changes. Your violence methods are adopted. There must be there is no chances that you will win or you will lose in the revolutions. Revolutions रे एमती न था जे तमे you will surely will win. But in the movement, what happened? There is one thing is that the success is the sure. Success the taste of the success is on in your bag. तमो bag रे तमो success टा निश्चित भाବରେ थाए. But patience, tolerances, so these things are required. Like that of Mahatma Gandhi once said that in order to win one's confidence, many things are required. The first thing is called as that the tolerance, and second thing is called as that the patience. Without the patience and without the tolerance, a person cannot make any type of movement. So Mahatma Gandhi took different type of movement like Khilafat movement, Hazara movement, non-cooperative movement, Swaraj, Satyagraha. So different type of movements are there. So this type of movement means what? Sometimes he was boycotting the British, or sometimes he moves from one place to one another place, that is called Hijrat. Sometimes he didn't took any type of food, that is called as the fasting. So there are different type of techniques that he had adopted during the type of the movement. So I will discuss in my slides one after another again. So some people says that India got independence in the year of 1947. So they are not blamed, they are not make responsible to Mahatma Gandhi that that it is the fruits of the Mahatma Gandhi, efforts of the Mahatma Gandhi to make India independence. So लोक कहती जे प्रकृत क्षेत्र में जो इंडिया इंडिपेंडेंस है 1947 रे प्रकृति महात्मा गांधी को कौन कंट्रीब्यूशन नथिला जेतु इंडिया सिचुएशन सेमती थिला. सो एट द टाइम ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम द साइड ऑफ द जर्मनी दैट इफ इंडिया will cooperated with the Britishers army, that they will make us independent. So these are called as the critics of Mahatma Gandhi. जो महात्मा गांधी को जो critics माने थिले सेमाने कहथिले जे प्रकृत क्षेत्र रे महात्मा गांधी रो कोनोसी रोल नथिला, इंडिया रो इंडिपेंडेंस केवल सेकंड वर्ल्ड वॉर पई दायी बोली. तमे भाबुचो कि नो मैम तमे जो महात्मा गांधी ऊपर पढ़ुच, महात्मा गांधी तुम इग्नोर गोटे कोर्स रखाई महात्मा गांधी बोली दा रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधी, टेक्निक्स ऑफ महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस माने महात्मा गांधी प्रकृत क्षेत्र नॉन वायलेंस अर्थ होची तुम महात्मा गांधी. सो ए जो रखाई तुम भाबुच कि प्रकृत रे जो हमर इंडिपेंडेंस हैला इंडिया 47 रे आर पूरा रेस्पोंसिबल माने ये एक्चुअली महात्मा गांधी थिला कि दाई ना महात्मा गांधी को कोनोसी नथिला? ना मढ़ा महात्मा गांधी को थिला माने बहुत तांकर कंट्रीब्यूशन रहउची हमर इंडिपेंडेंस पई. आमे त एटा मैडम कंप्लीटली केबे भी एटा इग्नोर करि परिबानी जे निश्चित महात्मा गांधी कोन प्रकार रोल नथिला. बहुत इंपैक्ट पड़िची जोटा कि मैडम प्रेजेंट सोसाइटी रे हमें देखा जाउची. लास्ट हाँ क्लास मैडम जो नैथिले हमर मु जति कि बुझुची लास्ट क्लास हमर मैडम सुशांत कर साजन नैथिले हाँ से हाँ हमर गांधी पॉलिटिकल थॉट्स नैथिले सेटा मैडम पढुचले गोटे
ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି mean ଆଉ end ତ हाँ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ତମର ସହ mean ଟା good ଅଛି then ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମର end ଟା good ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁରା ଆପଣେଇଲେ ଆମକୁ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ୱେରେ ନେଲେ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଲା ପଛେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ हाँ ହୋୟାର ଯେ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମଠୁ ଭାয়োଲେନ୍ସ ୱେରେ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଭାয়োଲେନ୍ସ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପୁରା ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ରେ ପିସଫୁଲି କୋ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ ଯାହା ବି କରିବା ଆମେ କୋଉଠି କଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଆମେ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ରେଜ୍ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେଠି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ମିନ୍ସ ଟା ତାଙ୍କର ଭାয়োଲେନ୍ସ ୱେରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଆଜି ଫଳଟା ଆଜି ଠିକ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଥିଲେ ଆମେ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ରେ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଛେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମେ ପିସଫୁଲି ଆମେ ରହୁଛେ ଆମର ମେନ୍ ଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଆଜି ଏଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାର ମେନ୍ ଟା ସେ ଭଲରେ ନେଲାନି ସେ ଭାয়োଲେନ୍ସ କରିକି ନେଲା ଫଳ ସେ ତାର ଭାয়োଲେନ୍ସ ରେ ସେ ତାର ପାଉଛି अच्छा so let's start our discussion relating to the Mahatma ଆଜ୍ଞା Gandhi but one more thing Popo I want to speak you that what is the basic who says that the end justifies the means and who says that the means justifies the ends what is the basic ଆଉଥରେ difference in between these two ଆଉଥରେ ମ୍ୟାଡାମ what is the basic difference in between ତମେ western thought ପଢିବ କହୁଥିଲ ବା ଆଜ୍ଞା 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 ମ୍ୟାମ Hmm. What is the basic difference in between end justifies the means and mean justifies the ends? ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିଫାଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ତମେ ଏବେ ମାକିଆଭେଲି ମତେ କହିଲ ସୁଶାନ୍ତ କର ସାର୍ ଏଟା ପଢେଇଥିଲେ mean justifies the ends and end justifies the means. So what is the ମ୍ୟାଡାମ basic difference? ମ୍ୟାଡାମ ଏଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିଫାଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏଇଟା ମାକିଆଭେଲି କହିଥିଲେ Mhm. ମାକିଆଭେଲି କହିଥିଲେ ଯେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ Mhm. ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ତମେ ଆପଣେଇ ପାର ଯାହା ବି କିଛି କରିକି ତମେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ସେଥିରେ Mhm. କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ ମେନ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ମାନେ Mhm. ତମ ମାଧ୍ୟମଟା ଯଦି ତମର ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବି ଭଲ ରହିବ ତମ ସବୁ ଭୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଛ ତାହେଲେ ତମ Mhm. ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି Do you read these things that the end that the means justified the end? That was spoken by Mahatma Gandhi. You think ୟେସ୍ so? ମ୍ୟାମ୍ Okay. ୟେସ୍ So ମ୍ୟାମ୍ okay, it has been written where that the means justifies the ends. Anywhere means apart from ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ Mahatma Gandhi, somewhere it was written. ନାଇଁ Mahatma ମ୍ୟାଡ଼ାମ Gandhi was a ଜାଣିନି great believer of that. Who is philosophy? That is called as Gita. Gita, ଗୀତା Bhagavad ଇଏ Gita. ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ କର୍ମ ଯାହା କର କଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଢେଗରେ ଅଛି କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜଷ୍ଟିଫାଇଜ୍ ଦ ରୁଟ୍ସ ତମେ ଯେମିତି ଫଳ ପାଏ ତମେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗେଇଛ ତମେ ସେଇ ଟାଇପର ଫଳଟା ପାଇବ ସୋ ଯେମିତି କର୍ମ ଗାନ୍ଧୀ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲିଭର ଅଫ ହ୍ୱାଟ that is called as ୟେସ୍ the Gita, Bhagavad ୟେସ୍ Gita. ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ So again, I can says that I can start with the best quote of Mahatma Gandhi that he was called as that the gospel of love and gospels of you are called as the humanity. Gandhi was the great believer, or maybe called as the gospel of love and the gospel of non-violence. He is the person who can be called as the gospel of love and gospel of non-violence. So he once says that my religion is based on truth and non-violence, and truth is my God, and non-violence is the means to realizing Him. ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଲାଇଡ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଶୋ ହଉଛି ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ମୁଁ ଟାଇପିଂ କରିଛି ଯଦି କଣ ଭୁଲଭାଲ ଥିବ ମାନେ ତ କରେକ୍ଟ କରିଦବ କାରଣ ମୋର ଟାଇପିଂ ଫାଇପିଂ ମତେ ଆସେନି ଏତେ ମୁଁ ବସି ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲି ଟାଇପ କରିକି ଲେଖିଛି ଏଟା କୋଉଟାରୁ ମୁଁ ସେୟାର କରି ମାନେ ଇଏ କରିନି ଏଟା ଯଦି ହେଇଥାଇପାରେ କୋଉଠି ସ୍ପେଲିଂ ଫେଲିଂ ଗଲତ ଥିବ ଠିକରେ କରିଦବ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଟାଇପ କରିଛି so my religion is based on truth and non-violence. Truth is my God, and non-violence is the means to realizing Him. It was quoted by Mahatma Gandhi. Whatever that truth and non-violence is my religion. ମୋର ଦିଟା ଧର୍ମ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହିଂସା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ଭଗବାନ ଆଉ ଅହିଂସା ହଉଛି ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ପାଏ so if I want to achieve the truth then it is through the what it is called as the non-violence then the second we once he says that to call women the weaker sex is a libel it is men's injustice to women. If my strength is meant moral power, then women are immeasurably men superior to men. It means that he gives much more respect to the woman that if a man is superior to the if a man is superior to the woman,
and whatever the power that the men has taken, that is from only from the women, because tome janicho women ru hi men ro tomaro jato heji. So he gives much more respect to which one, to the women. So before wasting our time, I am starting my topic that who was Mahatma Gandhi, what was his contribution, what is non-violence, what are the different strategy that has been adopted by the Mahatma Gandhi, and is there any type of relevance of Gandhian thought in the present world now. So these are the topic that I am going to completed, or I am going to describe you in today. So first of all, you all know that I need not to speak that Gandhi was born on 2nd October, Porbandar, that is called in 1869. So Gandhi was a gospel of love and the non-violence. So he was a person, he from the childhood to till his end, he may be adored as a person that is called the gospel of non and the love and the non-violence. So Gandhian thought was can be started with the four aspect that is called as the ahimsa, satya, asteya, and aparigraha. So these are the four aspects of the Gandhian thought. We can be started from one by one. Gandhi believed upon one thing that is called as the pluralism and the communal harmony. So, what is the meaning of pluralism? Pluralism, you know that as a student of political science, you know that what is monism and what is pluralism. Any student know that what is the basic difference monism and pluralism? Monism and pluralism. Anyone? Any guess? मैडम प्लुरालिज्म मान से जोटे गोटे सोसाइटी रे डिफरेंट प्रकारिया जो कम्युनिटी लोक जो माने लिव माने बसवास करन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मिसी गले आमे प्लुराल सोसाइटी बोली कोन जोटा प्लुरालिज्म कहा जाय। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଚାକିରି ପାଇଛ, ତମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଇପାରୁଛ ତାମାନେ ତମ ନଲେଜଟା ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ओके ଖାଲି ओके मैम ତମ ଟିକେ ମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାହେଲେ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛ ନା ପପୁ? आज्ञा आज्ञा मैम ସ୍କୁଲ ମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍, आज्ञा 6 ରୁ 10 क्लास ଯୋଉଟା ଟିଜିଟି କହୁଛନ୍ତି ନା, आज्ञा आज्ञा हाई स्कूल टीचर। ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର, ତମର ହେଇଯିବ। So, what is the meaning of pluralism? Pluralism means what? When every section of the society are collectively involved, that is called as the pluralism. Communal harmony means what? That is called as that Hindi Muslim unity. Communal harmony means what? When there is a harmony or unity among the people inside the society, that is called as the communal harmony. 1 minute. Okay, so it has been said that there are two aspects of Gandhian thought. One is called as the pluralism, and second one is called as the communal harmony. So pluralism means what? When every section of the society was involved, that is called as the pluralism. It means that the Hindu, Muslim. So why why Gandhi wants every section of the society to be involved? Because why because what happened that if everyone is involved, then what will happen? There is no chances of separation, there is no chances of isolation in the society. ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ, କୌଣସି କଲେଜରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହଉଛ, and you will lead the movement and you are not asking any other persons what to do and when to do. ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେବେ କାହାକୁ ପଚାରୁନ, ତମ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛ, ମନିଟରସିପ ଲେଭେଲରେ ଲିଡରସିପ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ, ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶଟା ବଢିବ। So in order to make the people's in order to make the movement is a very success one, the one thing is required, that is called as the pluralism. And pluralism can be achieved through what? Through the communal harmony. Communal harmony means that you should not be discord with the other section of the society. Other section of society means what? That the Hindu should not hate the Musliman and Musliman should not hate the Hindu. Just like in the Indian society, in the Indian scenario, today's Indian society, we had a division in between the Hindu and the Muslim people. Whenever you when you have a visit to the Jammu Kashmir, you must have seen that the people are says that
दैट तमे जे एबे वर्तमान जो अटैक हैला जो सेठी कोन कहला लोक मानक पचारि पचारि तमे मुसलमान ना हिंदू कही ताको मरा जाइथिला ता माने कोन होची ना लोक मानकर जो हिंदू लोक मानकर अछि धीरे धीरे कोन होची मुसलमान को ऊपर गोटे प्रकार तमर कोन होची गोटे हेटनेस टा पळे आछी आ मुसलमान मानकर मध्य गोटे हिंदू लोकଙ୍କ मध्य हेटनेस जा पळे कोन होची बाय दिस थिंग्स व्हाट हैपन द यूनिटी ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड लोक आराम रे कंट्री को डिवाइड करि परिबे आ कंट्री को हमर धीरे धीरे ऑक्युपाई कर जस्ट लाइक व्हाट वाज हैपन बिफोर द 1947 बिफोर द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आमर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रे आमर कोन होतला लोकଙ୍କ भितरे गंडोळ होतला लोक मानक भितरे यूनिटी नथिला जेमति घरर यूनिटी भांगिया होइले हम फास्ट टाइम होचे ब्रिटिश पॉलिसी ला कोन डिवीजन पॉलिसी सेपरेशन पॉलिसी जदी कर दबो ताहले तमे कोनोसी जिंस रे तमे धीरे धीरे कमांड करियो. So Gandhi strategy is what that is called as a pluralism. Whatever the strategy, what is the movement, what is the revolution, what things he wants to initiate, everyone should be involved. तमे समस्तଙ୍କୁ ता भितरे इन्वॉल्व हेबाउ करियो. Otherwise knows that if I will isolate one people or separate one people or ignore one people not to involve in this matter, then what happen? There is a chances of what? There is a chances of problems or chances of what the failure in the movement जदि गोटे लोक को आमे न पचारि के आमे मूवमेंट टा करबा ताले कोन हो से मूवमेंट निश्चित भाव में फेलियर हे पारियो. सो फॉर pluralism the one thing is called that is called communal harmony means that the community harmony माने गोटे सांप्रदायिकता एकता रहिबा तमरो निहाते आवश्यक. So you know that in India there are two your religions groups are major two religions groups are there. One is called as a Hindu and second one is called the Muslim. The rest of the peoples are not required because these peoples are already united with the Hinduism. But there is a problem in between the two caste of people, the Hindu and the Muslim. Then the Gandhiji also believes on what that is called as the religion in politics. So anyone can say that who was the political philosopher who once said that there should be religion in politics. Religion in politics is justified. Who said? କିଏ କହିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ କହିଥିଲା ନା ବୁଝି ହେଲାନି ରିଲିଜନ ନା ପଲିଟିକ୍ସ ଗାନ୍ଧୀ ରିଲିଜନ ଇଜ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କିଏ କହିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବରୁ वेस्टर्न थॉट मैडम माकियाभेली बोधे बोधे नहीं हाँ केमती जानला बड़ा बड़ा पढ़ी दिली एटा एटा डाउट रे कंफ्यूजन सेही ही माने हमर फास्ट गोटे प्रभाव अछि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स हुआ ओके जो माने भलो पाइबारे और पॉलिटिक्स रे सब जिंस फेयर थाए ता बतरे कोनसी एक्सक्यूजेस न थाए. So if you will play the your role of your fox and the lion तमर मेकियावेली लाइन एंड फॉक्स थ्योरी पढिछो परा आगे 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 मैडम ना मने नहीं हो हां मैडम मन अछि फॉक्स एंड लायन थ्योरी कौन माने किंग को माने गोटे किंग को माने फॉक्स भलिया माने तार इंटेलिजेंस ता व्यवहार करिया पड़ियो आ लायन भलिया ब्रेव होबा पड़ियो. वेरी गुड लाइन भलिया करेज हेबा पड़ियो आ फॉक्स भलिया तार कनिंगनेस पड़िया पड़ियो. Okay, if you are a person who is clever but you don't have any type of courage, then you can own the society. तमको दीटे जाग थिले that is called as the lion and the fox theory. But here Machiavelli believe upon the religion should be there in the politics. It means what? जो कहउचंदी जे राजनीति रे धर्मटा निहाते धर्मर दुहाई देकी तमे राजनीति करिवा धर्मर दुहाई देकी राजनीति करिया कहले कोन बुझो जेमदी हमर इंडियन सिनेरियो रे पॉलिटिक्स ऊपर कया कथा नै किंतु जेहेतु मु पॉलिटिकल साइंस टीचर सो मते कया गुडी आई एम कंपेल्ड टू से दिस तमर कोन अछि हिंदू बापरी जो मस्जिद राम जन्मभूमि आकु बाडे की ताकु रखुचंदी ताकु बाडे की आकु रखुचंदी क्लियर मंदिर बाडे की मस्जिद करचंदी हिंदू को फिंगुचंदी मुसलमान करचंदी जा फलटे कोन अछि religion is a means to win the politics ହେଇଯାଇଛି ଆମ कंट्री रे religion is a strategy or the means मु कहूनी जे मुसलमान जाक खरा मु तो निजे हिंदू लोक ब्राह्मण किंतु मेन जिंस होची कोन ना रिलीजियंस ना रे टू प्ले द पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ द रिलीजन इज वेरी बैड लोक मानकु नेई करी लोक मानको सिंदूर होई कि गोटे टारगेट करा गला वर्तमान गोटे मूवमेंट हैला सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर एजाक कोन एजाक द्वारा कोन होची you are using the religion in the name of the politics in order to getting the vote you are using as the religion but Mahatma Gandhi is not that type of
It was the method of Machiavelli, not Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi says that the religion can be practiced in politics because what? It will inculcate the morality in the mind of the politicians. Once the person is religious, a person who is a religious, a politician who is a religious, who should be beyond the morality. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୈତିକତା ତାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ. So religion should be there in politics. It means what? The person who is a politician should be a religious one. Who should religious means that does not mean that he will believe upon the Hindu only. He should have faith upon the Muslim people. He should have faith in the your Christian words. ତମର ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ ମସଜିଦ ହଉ ତମର ମନ୍ଦିର ହଉ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ବା ସବୁ ତମ ଧର୍ମକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ. So that is called as a religion in politics. That I didn't mean that I am the Prime Minister of India and I only believe upon the with the temple only, not to the mosque, not to the your church or nothing else. So this is not good. So religion in politics means that it will inculcate the moral in the minds of the politics. Just as if a person is a prime minister, then he should go to the mosque, to the church, to the temple. So everyone he should what? Who should be above to every type of religion. ଆମର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଟେମ୍ପୁଲରେ ହିଁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବା. ଟେମ୍ପୁଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ତ କଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମର କଣ କାମ? ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେୟାର କରିବା ଆମକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲ ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଏବୋଭ ଅନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ. ତମେ ସବୁଥିର ଉପରକୁ ଗଲ. ତମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ କେବଳ ଯାଇକି ତମେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଠିଆ ଫଟୋ କାଢିବ, ତମେ ଯାଇକି ଉପରେ ଯାଇକି ଅମରନାଥରେ ଫଟୋ କାଢିବ ସେଇଟା ନାହିଁ. ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ କାଢୁଛ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଟୋ କାଢିବାକୁ ପଡିବ. ତମର ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଥିବ, ତମର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଥିବ, ତମେ ପଠାଣ ମାନଙ୍କ ଥିବ, ସବୁ ଯାକ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ, that is called as religion in politics. Means that this people is that type of the people is above the impurity or that is called as the above the morality. जो लोक मानकर नैतिकतार अधिकरू अधिक थाए, that people should be in the politics. So Gandhi said this, you should be respect to everyone. तम गांधी कहूला no, I am not entering inside the temple or entering inside the mosque or entering inside the any type of church. Never. He respect to every type of religions. Clear? Then Gandhiji believes on the Rama Rajya. So Rama Rajya means what? The word the Rama Rajya. It's just like what happened. ତମର ଯେମିତି ତମର ଏଠି ଯୋଉ କଣ ହେଲା ଆହ୍ଲାବାଦ. ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି? ଆହ୍ଲାବାଦ मैम प्रयागराज ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ତମର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଇକି ତାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ କଲା. ଆମେ କହିଲେ କଣ ଆମେ ମୁସଲମାନ ଆମେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆହ୍ଲା କରିବା. So that should be Prayag. So here what happened? It is a type of what? The rifting in between the two sections of the society. So Ramarajya does not mean that we are respecting the Rama. Rama means what? The state the state which was a model state. Model state means what? A state that is called as a just state. A state where everyone is equal. The state where there is no injustice is there. That is called as the Ramarajya. Rama is not a person that we are believing that is a Ramarajya. Rama is not from the Hindu mythology. Rama is a model. Is a role model. So where what happened? Rama Rajya अर्थ नहीं जे आमे हिंदू को सोसाइटी नहीं आसिले. So Rama Rajya अर्थ holds which one? That the state where everyone is equal, where everyone is believing upon the just society, where there is no differences in between the men and women, rich and poor, and faith and unfaith, nothing else. So that is called as the Rama Rajya. So Gandhi is a great believer of the Rama Rajya. Then next is that interfaith harmony and tolerance. One should respect other faith. What is interfaith? Interfaith means मैडम टिके मैडम राम राज्य ऊपर टिके डाउट थिला. मैडम हम जेतेले इंडिया इंडिविजुअल राम राज्य कांसेप्ट देले गांधी जी तो सेतेले इंडिया तो बहुत प्रकार इनइक्वालिटी थिला. तो केमिति सेटा गोटे इनइक्वालिटी केम गोटे जस्ट सोसाइटी बोली से माने भाबिने जे इंडिया गोटे जस्ट सोसाइटी हेजिवो सब प्रकार इक्वालिटी मेंटेन होतो. जोटा कि जोटा प्रेजेंट जेतेले से जीवतेले सेतेले तो बहुत प्रकार कास्ट को नै कि रिलीजन नै कि इकोनॉमिक के कंडीशन को नै कि बहुत प्रकार तो माने थिला इनइक्वालिटी थिला. तमे कोन पचार छ बुझी पालेनी मैडम मुझे गांधी जो कनसेप्ट दौरान माने राम राज्य में केमिति माने केमिति एटा हेई परयो केमिति एटा प्रैक्टिकल केमिति हेई परयो जेते तो इंडिया रे बहुत प्रकार इनइक्वालिटी रे इक्वालिटी के या पचार छ तो आज्ञा आज्ञा जे इनइक्वालिटी इक्वालिटी केमिति आस परयो आसले सिना जाके राम राज्य हो बुझिली
इक्वालिटी आनिबा पई हमर कोन दरकार तमरो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट दरकार क्लियर पॉलिटिकल ଆଜ୍ଞା डेवलपमेंट किए आउची तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन आनिबो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए आनिबो तुमरो एग्जीक्यूटिव बा तुमरो कंट्री बा तुमरो प्राइम मिनिस्टर आनिबो आ सोशल डेवलपमेंट किए आनिबो तुमरो मोरालिटी तुमरो फेथ नहीं के आसी सोशल डेवलपमेंट कहले कोन बुझछो से तुमर जो डिफरेंसेस इन बिटवीन द फोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तुमर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र दैट टाइप ऑफ बिलीफ तुम भितर जो रहिला वर्तमान तुम देखिथिबो इंटरकास्ट मैरिज हो किंबा तुमर मंदिर भितर जो जीवा आसी आगो आगो काल रे जो तुमर बीआर आंबेडकर पूर्व जो कोन मंदिर भितर लोक प्रवेश कर पार नथिले तळ जाति लोक माने गुटे हमें पानी न नथिले सो ए चिंछुडा जो थिला धीरे 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 विथ द चेंजिंग ऑफ द टाइम we are also believing upon the Rama Rajya. So for these things, what happened? The time is the ultimate what the means. Through the times, what happened? The political development, social development, economic development can be took place. So you, Pappu, asked me that how it could be possible. Everything can be possible, but it is through the patience. तमें जदि समय दबो गोटे जिनस को ताले तमरो कौनसी भी राज्य रावण राज्य मध्य तुम राम राज्य हो पार सो राम राज्य का द्वारा हो पार बाय इनपुटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जमती संविधान रे तुमरो कोन हला आर्टिकल तुमरो 14 हला राइट टू इक्वालिटी हला some types of reservations are given some types of priority was given to the women by which what happened the equality will be prevail that द्वारा हमर कोन होची वर्तमान समानता हे गेला so many things are there just like is Gandhi believing upon which one globalizations he was a philosophical anarchist Gandhi was believing upon the globalizations okay so many things are there so राम राज्य न हेबार किछि कारण नथिला राम राज्य पई कोन देखते दरकार थिला strict rules and regulations that is the and one thing second thing hela pure mind in the pure thinking in the minds of the individual प्रति मनुष्य भितरे वर्तमान देखो आगो काल रे जति कि रेप फेप सब होतला वर्तमान कोन रेप रो तमरो जो परसेंटेज ता धीरे धीरे कमी कमी आछी केमति कमी आछी ना बाय द अवेयरनेस तम लोकंकर जो अवेयरनेस ता रहिला लोक जानु चंदी जे सेक्स फेक्स ए जिंस रे कोनोसी प्रकार प्रायोरिटी किछि जिंस नाही सो बाय दिस थिंग्स व्हाट हैपन that type of rajya can be transferred to the Rama Rajya the corrupted things can be transformed to the good one वर्तमान धीरे धीरे कोन होची ना समय अनुसार सब जिंस तमरो धीरे धीरे हो सो इट कैन बी हैपन हमर आगो को मध्ये और अधिक रो अधिक हबो जति गांधीयन विल फॉलोइंग द गांधीयन प्रिंसिपल्स गांधीयन रो जो प्रिंसिपल मे बी इट इज ए ग्रेजुअल प्रिंसिपल मे बी इज ए वेरी स्लो प्रिंसिपल्स बट इट हैज सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हाट फ्रूट्स तमे धीरे धीरे देखिबो एडा को सक्सेस हबो निश्चित भाबरे सक्सेस हो क्लियर पप्पू हबनी काई भाबुछ मते को आज्ञा 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 मैम तमे निजे कहून तमे तमे वर्तमान तुम केते 20 21 22 से भितरे तो हितिबो ना मते मान 23 एज हां मते मान 27 27 हला 27 रे तमरो डेट ऑफ बर्थ निश्चित भाबरे केते 98 क्लियर 98 आज्ञा 98 तमरो डेट ऑफ बर्थ 98 रु वर्तमान 2025 भितरे किछि डिफरेंस आसेनी बाबू आछि मैडम आछि बहुत आछि पॉजिटिव आसी ना नेगेटिव आसी पॉजिटिव आछि नेगेटिव मैडम आछि नेगेटिव नाही तमे भाबिबाडा नेगेटिव अधिकांश पॉजिटिव ही आसी तमानकर पॉजिटिव भितरे तमरो मेन होची कोन एबे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटा पॉलिसीटा कार थिला महात्मा गांधी कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज्ञा तार मीनिंग कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हां हां को माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मीनिंग होची हमर जते कि माने नेचुरल रिसोर्सेस अछि ताको हम एक्सेस यूज न करी कि हमें ताको माने हम फ्यूचर जनरेशन पे जो फ्यूचर पीढ़ी पे ताको पे किछि हमें भी ताको सेव करके रखिबा आ माने नेचुरल जो हमर जोडा हमर सौर शक्ति पवन शक्ति हम तो सब जिंस हम के चेक रे देखिलो हम सब जिंस आसी बोली तुम जॉब टा पाइछो सस्टेनेबल डेवलपमेंट focuses on meeting the current needs without compromising the ability of future generations to meet their own. So there should not be any type of compromise with the needs of the future generations. We are meeting the present needs. आमे हमर needs टा को आमे satisfy करिबा ता सते देखिबा जिमती future generations रो needs रो कोनोसी compromise होबनी किंतु कमिबनी. So this strategy or this type of your techniques that was adopted by Mahatma Gandhi ए जिंसा कहउतले जत्ति की दरकार सेति की तमे यूज करो ताटो अधिक यूज करिबा आवश्यक नाही इन अ सिनेरियो ऑफ एयर हो वाटर हो तमरो जति सब एनवायरनमेंट हो ए सब जिंस हमरे कोन छु दैट इज द पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर then the last one is called interfaith harmony and tolerance one should respect other faith that is the good things
that is coming under which one? The religions. You should have respect to the other religions. That is called as interfaith harmony and tolerance. ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା. We are respecting to the Hindu and the Hindu are respecting to the Muslims. So this is called as the interfaith harmony, by which what happen? The harmony can be developed. ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟ ପ୍ରତି ହାରମୋନିଟା ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ क्या बनाओ? हाँ, दाल को फ्रीज में रख दे, दाल को फ्रीज में रख दे और बाकी सब साफ हो गया. मशरूम बना सकते हो, मशरूम कैसे बनाना? छोड़ दे. पनीर है, मटर और पनीर मिला के बना दे, ठीक है. और जैसे जैसे ठीक था, ठीक है. और 5-6 रोटी बना, भटूरे 2 रोटी तो 5 बना दे. सॉरी से कौन बोले से जानूनी ऑनलाइन क्लास से हमर बाई किछि जानूनी एठो से माडी बसछि मझिरे अछि हला. नेक्स्ट टाइम coming to that, he was a philosophical anarchist. He talks about humanitarian globalization. What is the meaning of anarchist? पप्पू ट्राई करो. anarchy anarchist anarchist माने माने गोटे एबुलिया गोटे आमे गोटे सोसाइटी परिकल्पना करिवा जोठे माने कोनस प्रकारिया माने जो गोटे स्टेटलेस सोसाइटी सेटा होती माने anarchist माने जोटे प्रकार रूल रेगुलेशन करिया पे कोनस प्रकार सरकार नते लोक माने ऑटोमेटिकली निजे निजे को बुझी कि स्वयं चालित है कि माने चालू थाबे सेटा anarchist कहै जे. ता माने गांधी की कोआ होतला ना कोआ नथिला? आज्ञा मैडम. सुमन माझी कहिलो फिलोसॉफिकल एनार्चिस्ट हाथ टेकिथिलो को. मैम एनार्चिस्ट माने जोरे अराजकता नथिबो माने वायलेंस नथिबो किछि से टाइप रे किछि माने झगड़ा लोक भितरे झगड़ा हो नथिबो, शांति थिबो, माने वेलफेयर स्टेट थिबो सेठी. Very good. One thing is called as philosophical anarchist means what? सुमन ट्राई करो सब आंसर देखो, ट्राई करो, देखिबो तमरो इन फ्यूचर तमे जदी कॉम्पिटिटिव पई गलो इंटरव्यू तमरो सक्सेस हो. चुपचाप ही बसी बोले लाइफ रे किछ होबो. क्लियर? जहां भी आछी को. So Gandhi is the great believer. He was a philosophical anarchist. Anarchist means what? When he believes upon what? The communal leadership, not a single leadership but a communal leadership. ମୁଁ ତମର ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି that he talks about humanitarian globalizations. Humanitarian globalizations means what? The communal leadership. Communal leadership means what? The self governance. से तमर राम राज्य स्वराज्य जो पॉलिसी कुछन, that is called as the self governance. And again one thing is that there is a minimal government interference. The government should not interfere the life of the peoples. ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମର जो anarchy state रे କ'ଣ होची? The government, even if you are cutting your hair, then the state is interfering your hairstyle. तमरो state निजे कहबो जे तमे को स्टाइल रे तमरो चुट्टीटा को तमे काटियो. So by this type of the it means that in the societal way of the life, the government should not interfere. तमरो निजरो खाइबा पीबा बसिबा ए सब जिंस रे government रे interference नथिबो. It means that we require what? The minimal government interference. That is called as which? That is called as your and the philosophical anarchist. The minimal governmental interference, that is philosophical anarchist. It means that he is demanding for which one? Good governance. E-governance is the recent topics, but he is believing upon the good governance. Swarajya, Ramarajya, ए सब policy रे से believe करथिले. So he also believe in enlightened anarchy. Enlightened anarchy means what? Which one? A society where individuals through moral conduct and civic duty could create a just and harmonious social order without the need for centralized political unity. By your what? The civil duty, by if you are doing your civil duty with your own self, if you are having the, if you are possessing the moral conduct, then the society is called as the good, that is called as the good governance society. The concept of the good governance coming from the Gandhian era. Gandhi निजे ही कहथिले जे स्वराज्य होची रामराज्य, जोड़ा कि तमे निजे निजर शासन परिचालन करतो ताकू बोलने स्वराज्य. सो गांधी वाज ए फिलोसॉफिकल एनार्चिस्ट. नथिंग in a
practical way, but in a philosophical way, he believing upon the anarchist. Anarchist means what? That the persons can do or drive his own needs. ନିଜର କାମ ନିଜେ କର without interfering the work of the another. ଯେମିତି ତମର ଜେସ୍ ମିଲ୍ ଯୋଉ principles ଟା ଦେଇଥିଲା. Then Gandhi is also believing upon the Harijana. Harijana ମାନେ ହଁ ଓ ସୁମନ ମ୍ୟାମ୍ ହରିଜନ ମାନେ ହରି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଜନ ମାନେ ଲୋକ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ବେକୱାର୍ଡ ସାଇଡ ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ ନ କହିକି ହରିଜନ କହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଅନି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନି, ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ Disciple. ସନ୍ତାନ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହରିଜନ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରିଥିଲେ। ପପୁ ତମେ ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ସେ ହରିଜ ସୋସାଇଟିରେ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଶୂଦ୍ର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ସେଇଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯୋଉ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଅଣ୍ଟଚୁଲିଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ, ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କନସେପ୍ଟ ଦେଲେ ହରିଜନ, ଦଳିତ ବଦଳରେ ହରିଜନ। ହରିଜନ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ହରି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଟା ସେଇଟା ମାନେ କମି ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ହରିଜନ ଯୋଉ ଦଳିତ ଶବ୍ଦଟା ଏଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ମାନେ ଏଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଦଳିତ ଶବ୍ଦଟା ମାନେ ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ, ତେଣୁ ଦଳିତ ଶବ୍ଦଟାରୁ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର, କାହିଁକି ନା ହରିଜନ ଶବ୍ଦର ହଉଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ହରିଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଓକେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିକ ଅଛ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫେମସ ଡାଇଲେଗ ଅଛି, हरि को सम्मान दो गाली मत दो, हरि को सम्मान दो गाली मत दो। ओके, तो हरि का जो जन्म होता है वो होता है हरिजन। हरिजन माने हरिर जे लोक थिबो ताकू कहउचंदी हरिजन। सो हरिजन जो शब्दटा रहिला, ए जो हरिजन बोली जो शब्दटा रहिला, ए शब्दटा हमर हिंदू माइथोलॉजी रो आसीची। आमे जदी लोकन को गाली करिया नै, तू गोटे हाड़ीडा, तू गोटे पाणडा, एटा पे जदी गाली करिया ताले से लोकन को ए टाइप रो गोटे गाली बजे। तुम जदी हरिजन कहले तुम कोन करतो, भगवान कर जन्म माने इट इज ए टाइप ऑफ व्हाट द क्रेडिट द टाइटल दैट यू आर गिविंग टू देम। तमे कहउछ हरिंकर जन्म माने तमे तमे सेतिकी लोक आका जे कि भगवानकर संतान, आमे नै ना बुझी पालनी। अपर क्लास पीपल माने तो कहू नांदी हमको हरिजन बोली, लोअर क्लास पीपल मानू आमे कोन कहउछे हरिजन। हरिजन माने दैट यू द कम्युनिटी बिलोंग्स टू द गॉड, तमरो कम्युनिटी भगवानकर संतान। ता माने कोन हला, इनडायरेक्टली तमे कोन कलो, तमे निजको ही असम्मान देलो, ता माने तमे हेलो भगवानकर संतान नै। बुझुछ पपु मु कोन कहउची? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। हरिजनर तमे जानिलो संधि विच्छेद करदेलो, हरि माने कृष्ण, जन माने संतान। किंतु प्रकृत क्षेत्र में जेतलो तमे गोटे लोक को जाउची, तमे कोन कहउछ ही इज ए हरिजन। हरिजन माने कोन, भगवानकर संतान। ता माने यू आर नॉट ए हरिजन, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी हरिजन कम्युनिटी, बिकॉज इट मीन्स व्हाट, तमे भगवानकर संतान नुहे। बुझिलो? यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ, you are appreciating the other, you are respecting the harijana, at the same time you are insulting yourself. So that this symbol that is called the harijana, the disciple of Lord Krishna, it means it has been given where तमे जो महात्मा गांधी जो गांधी बोली गोटे मुवीटा आसला, सेठी कौन होता, महात्मा गांधी वाइफ को मध्य कहते से यू विल डू योर ओन वर्क। हरिजन तुम जदि हेबाकू चाहूँ, हरिजन वर्डटा तुम न कहू चाहूच, देन यू शुड डू योर ओन वर्क। डू योर ओन वर्क मीन्स व्हाट, लेट्रिन वाश टू आरंभ करके घर सफा, कपड़ा सफा, ए सब जाक काम आम कौन करछे, जदि एई लोक मानक आम न देखि निजे करबा, देन दिस सिस्टम कैन बी रिमूव्ड। आमे कौन कहछे, नाइ लेट्रिन सफा कामटा आमर केवल एई लोक माने करिवे। को लोक माने करिवे, जो डाउन टू डेन पीपल्स बा लोअर कास्ट पीपल माने करिवे। सो ए जिंस जदि तुम निजे को निजे करिवो, देन द वर्ड हरिजन कैन बी डिसअपियर। धीरे 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 वर्डटा पळेइबो, तुमको हरिजन पॉलिसी आसिबो नाइ। So Gandhi
ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଘର ନିଜେ ସଫା କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଯୋଉ ଟଏଲେଟ ନିଜେ ସଫା କରୁଥିଲେ। ସୋ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଯଦି ୱାନ୍ସ ତମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଲ, ତା ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ କଣ ନା ଯୋଉ ପାଣ ହାଡି ଶୂଦ୍ର ତମର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତମର କାଷ୍ଟ ଯାକ ରହୁଛି, ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ଡିଜାପିୟର ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ଏଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଇଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଦ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ପଢଉଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଯୋଉ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କରିକି ଏ ଟାଇପ୍ ଲେଖିଦବ। ତା ଟେକ୍ନିକ୍ସ କଣ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତମେ ତ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ବୋଲି ଭଲ ଜାଣିଛ। ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଅର୍ଥ କଣ ପପୁ? ଅହିଂସା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ସୁମନ? हाँ मैम मैम अहिंसा है। ଅହିଂସା ମାନେ ହିଂସା କରନ। ମାନେ ହଁ ଝଗଡା ମାରପିଟ ନ ହେଇକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଅହିଂସା, କରିବା ଅହିଂସା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଅଛି, ଏ ଅହିଂସା କଣ ମାନେ ଅହିଂସାଟା ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଅଛି, ଏଟା ଦିଟା ମିନିଂ ନଉଛି। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମିନିଂ ନଉଛି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମିନିଂ ନଉଛି, ଜାଣିଛ? ଅହିଂସା ମାନେ ୱାର୍ଡଟା, ପଜିଟିଭ ଟା ହିଁ ଜାଣିଛୁ, ଅହିଂସା କାହାକୁ ଅହିଂସା ତ ନ ପଜିଟିଭ ମାରି। କେମିତି ହେଲା, ନେଗେଟିଭ ହେଲା ନା। ହିଂସା କର ନାହିଁ, ନାହିଁ ୱାର୍ଡଟା ହଁ ହଁ ପଜିଟିଭରେ ବୁଝିପାରିଲ ମୋ କଥା? The word ahimsa has two components. One is called as the non-violence. Non-violence, not to make, not to hurt on another. That is called as the negative aspect of ahimsa or non-violence. What is the positive aspect? Positive aspects means that when we are compensate with another one with love, with affections, that is called also the non-violence. ତାର ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଭଲ ପାଇବ, that also coming under the positive aspect of non-violence. ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ hurt କରିବନି, that is also the negative aspect of non-violence. There are two aspects, the negative aspect and the positive aspect. Positively it says that to love to another, that is called as the ahimsa. To love, to give respect, to what your passive, your maybe called as your peaceful settlement, or maybe called as the peaceful coexistence. So these coming under the positive aspect of non-violence. Negative aspect says that not to hurt another, that is called as the negative aspect of non. So non-violence is two aspects: the positive side, and second one is the negative side. Clear? Then coming, he focused upon the social justice. Social justice. What is the meaning of social justice, Pappu? Social justice. ତମମାନେ ଡିସ୍କସନ କରି ସୁମନ କୁହ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଲ କୁହ। ମ୍ୟାମ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ମାନେ କଣ? ସମାଜରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ରାଇଟ, ସମାନ ଇକୋନୋମିକ ରାଇଟ, ସମାନ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସିଛି? ମ୍ୟାଡାମ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ରାଇଟ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ। ହଁ ହଁ କୁହ, କଣ କଣ ଆସିବ? ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ର ମାନେ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ମ୍ୟାମ ଇକୋନୋମିକ ରାଇଟ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ସେଗୁଡା ବି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତମର ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ, ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ସ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କେବେ ହଉଛି ଜାଣିଛ? ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କେବେ କୋଉ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଜାଣିଛ? ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 20 ଫେବୃଆରୀ। ଏବେ କୋଉ ଡେ ଆସୁଛି? ଏବେ କୋଉ ଡେ ଏବେ ଆସୁଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୱାର୍ଲଡ କେତେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ ହଉଛି ଜୁନ 5 ରେ। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ସବୁ ପଚାରିଛି ଏ ଭିତରେ ବସିକିରି। କେବେ ଆରମ୍ଭ ନା ହେଇଥିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିନ୍ତୁ 72। ଏତେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡେ ଯୋଉ ଜୁନ 5 କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ? ଥାଏ। ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ? ଏଇଟା 72 ଆରମ୍ଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଇଥିଲା। 72 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କିଏ ଥିଲା ଏ ଟାଇମରେ? ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭେରି ଗୁଡ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତମର ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଟାଇମ ରୁ ତମର ଏ ଡେଟା ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ ଟା ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ହଁ ପପୁ କଣ କହିଲ? ସୋସିଏଟ ଠିକ ଥିଲା, ତମେ କଣ କହୁଛ? ମାନେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଟା ହଉଛି କି
हाँ समाजर सब वर्गर लोक मान माने ठीक ठाक तांको माने रिसोर्सेस ता तांको बंटा जीवो आउ जो जहा द्वारा तांको भीतर माने कोन इक्वालिटी रे आसी परिवो सोसाइटी गोटे इक्विटेबल सोसाइटी तयारी हे परिवो फास्ट जिनस होची जो ऑपरेशन होची जो डिसमेंटिंग ऑपरेशन होची से डिसमेंटिंग ऑपरेशंस कहले कोन बुझुचो मेन आ वुमेन ऊपरे जो ऑपरेट करूची बा ताको जो प्रेशराइज करूची किंबा तमरो हायर क्लास पीपल लोअर क्लास पीपल मानको ऊपर जो ऑपरेट करचंदी ए जिनसोडा डिसमेंट हो धीरे धीरे कोन करे ताको काट दा द्वारा मध्ये सामाजिक तमरो जस्टिस दिया जाई न्याय पारे न्याय दे पारे सामाजिक जोड़ा हमर रिजर्वेशन मैडम दिया जाउची वेरी रिजर्वेशन गुड माध्यम रे ही हमें एटा कर परिबा हाँ वेरी गुड मैम तापरे होची मैम हाँ 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 मैम ଆମର ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ଧର ଜବ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାମ୍ हम्म। ସେ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ହଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ଉଠିବନି କେବେ ବି ହେଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଏସସି ଏସଟି ଏସସି ବିସି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ନା ତମର ରିଜର୍ଭେସନ ଆରେ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ହଁ ମାନେ ଯୋଉ ଏସସି ବିସି ଏମାନଙ୍କର ତ ବଢିଲା ଏବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ରିଜର୍ଭେସନ୍ସ ଟା ଆହୁରି ବଢଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାରଣ ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଜବ୍ ଟା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜବ୍ ଟା ରିଜର୍ଭେସନ ରେ ପାଇଛି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବ ଦେଶରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମର ହେଇନି ଲୋକ କଣ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ପାଇଲା ପରେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା। ମ୍ୟାମ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ମ୍ୟାମ୍ ଏଠି ତ ଦେଖା ହିଁ ହଉଛି କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କଥା କହିଥିଲା ସେଟା ଇକୋନୋମିକ କ୍ଲାସ ସୋସିଆଲ ନାହିଁ ନା ବୁଝିଲନି ସୁମନ ଆମର सोसाइटी ହିଁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କରିକି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଇଭେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି କାଷ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭଲି କହିଲ ତାହେଲେ ତମକୁ କେସ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଯଦି ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ତ କମିନି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଛ ଅପର କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅପର କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ନାହିଁ ତ ତମେ ଯଦି ୟାର ଥ୍ୟୁରୀଟା ପଢିଥିବ କାହାର କହିଲ ଥ୍ୟୁରୀ ଅଫ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲମେଣ୍ଟ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥ୍ୟୁରୀ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ପଢିଛ ଜନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥିଓରୀ ଅଫ ଭେଲ୍ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୋରିଂ କନସେପ୍ଟ ହଉନ ତ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଢଉଛି ବୋଲି ନା ମ୍ୟାମ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥ୍ୟୁରୀ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ଟା ତମେ ପଢିଛ ନା ପଢିନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ ସେ ଯୋଉ ଭେଲ୍ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭେଲ କରୁଛି ଯେ ସେଟା ନାଇଁ ତାର ଜଷ୍ଟିସ ର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଥିଲା ତାର ଥିଲା ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ତିନିଟା ଥିଲା ଜନ୍ ରଲ୍ସ ର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଥିଲା ତାର ଯୋଉ ସେ ଟେକ୍ସେସନ ପଲିସି ଥିଲା ସେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲା ନା ନାଇଁ ଜନ୍ ରଲ୍ସ କରିଥିଲା ତମେ ଯଦି ପଢିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମେ ପଢିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ତମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ଥିଲା କି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରୀ ଥିଲା ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥ୍ୟୁରୀରେ ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥଟ ବି ଅଛି କି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ମୋର ନିଜର ମନେ ପଡୁନି ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ ରଲ୍ସ କହିଥିଲେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ସୁମନ ପଚାରିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର କଣ କହିଲ ସୁମନ ରିଜର୍ଭେସନ ଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ନା ଅନଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ଏହା ପଚାରିଲା ତ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ତମର ଜନ୍ ରଲ୍ସ ର ଥ୍ୟୁରୀ ଯଦି ପଢିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ହଉଛି ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମି ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଟାକୁ ପର୍ସ୍ୟୁ କରି ଇକୋନୋମିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନଟ୍ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇକୋନୋମିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ନାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବା କଥା ନାଇଁ ଅମୁକ କରିବା କଥା ନାଇଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହୁଛି ଯେ କାଷ୍ଟ ଉପରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଟା କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି ତମର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି ଟେକ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥ୍ୟୁରୀ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ଯଦି ପଢିବ ତମେ ଦେଖିବ ଭେଲ୍ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ବା ତମର କହୁଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କହୁଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲାର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତମର ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ ସିଏ ଯଦି ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ସେ କଣ କରୁଛି ଜବ ଟା ପାଇପାରୁନି ସୋ ତାକୁ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର ନା ଯୋଉ ଟାକ୍ସେସନ ଦିଆହଉଛି ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ସେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଟାକ୍ସେସନ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ରହୁଛି କୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରିଚ୍ ଆଉ ପୋର ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ରହୁଛି ସେ ମନି ଟା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତମର ପୁଅର ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ ଯେମିତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ସ୍କିମ୍ସ କରୁଛି ଓକେ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ସ ଟା କଣ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ଯାକ କରୁଛି ଯୋଉ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ମାନେ କଣ ସପୋଜ ତମର ଆଡମିସନ ଫ୍ରି କରାହଉଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ତମର ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଫ୍ରି କରାହଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି କରୁଛନ୍ତି
सो एटा द्वारा का द्वारा होची ना जो धनी माने जो टैक्स दउचंती से टैक्सटा पैसाटा दउची गरीब लोकंगर पकड़े. सो इंडिया बिलीविंग अपॉन द इकोनॉमिक जस्टिस नॉट अपॉन द सोशल जस्टिस. जो कॉन्सेप्ट माने कोन करचंती सोशल जस्टिस को इकोनॉमिक जस्टिस सहित मिसै देछन कारण तमे कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन लिखा है ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ. क्लियर आर्टिकल 14 कहछि बट देयर इज सम टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जोटा करा होची तमर इकोनॉमिक सेंस रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जोटा इकोनॉमी दियला बर्तमान सेटा को सोशल नहीं आइछि. आमे जो इनइक्वालिटी आमे इंडिया का तमे जो कांसेप्ट पढुचो कोन कहचो जेमती हमर जो येडा अछि जो कार्ल मार्क्स रो कांसेप्ट थिला जोटा कि रिच एंड पुअर भितर गोटे मिडिल पर्सन जते थिबो सोसाइटी जदी सोसाइटी कार्ल मार्क्स पढिचो पप्पू ना मन नहीं आज्ञा 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 मैम कार्ल मार्क्स कोन कहितिला जदी गोटे सोसाइटी भितर जदी दीटा क्लास ऑफ पीपल्स भितर रिफ्ट हबो ताले सोसाइटी भितर द चेंज इज इन डेप्थ निश्चित भाबे इनएविटेबल तमर चेंज ता निश्चित भाबे आवश्यक. धनी गरीब स्वामी स्त्री आउ कोन रहला तमर फार्मर आउ ओनर तमर स्लेव आउ मास्टर ओके जेमती स्वामी स्त्री दी जण थिले झगड़ा हुए पिलाडे आसला पर कोन झगड़ा कमी जाए सेमिति कोन होची ना स्लेव्स आउ मास्टर ता भितरे कोन होची जदी तमर मिडिल पर्सन न आसला झगड़ा चली दियो. सो सोसाइटी रे कोन होची जेमती रिच आउ पुअर भितरे जेतरो सोसाइटी गैप टा बड़ी बड़ी जीवो. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन रिवोल्यूशंस इज इनएविटेबल. सो ए रिवोल्यूशंस को कमिया पे हमर कोन मिडिल क्लास आसले सोसाइटी भितरे तमे बे इंडिया रे जागो पचारिबो जे तमे धनी ना करिवो से कह आज्ञा मु धन क्या हो दे दो सर से कोन कहबो ना आज्ञा मु धनी नै के करिवो ने मु होची मिडिल क्लास. सो सोसाइटी रे मिडिल क्लास पीपल्स मानकर संख्या अधिक रु अधिक बढ़ी जीवो. तमर जो सुमन पचाला जो क्वेश्चन ना जे मैडम ए रिजर्वेशन टा कटिवोनी कि निश्चित कटजे. So we Indian people are believing upon not upon the social justice but upon the economic equal not social equality but upon the economic equality. तमरा au casteism भितर किछि नाही तम वर्तमान इकोनॉमिकली तम डिफरेंस अछ जो इकोनॉमिक डिफरेंस ता केवल कटिबो का थ्रू रे तमरा टैक्सेशन थ्रू रे तमरा कटिबो. क्लियर सुमन हब तम माने जतरो निजे कहबो जे मैडम आ मु चाकरीटा पाइछि रिजर्वेशन रे से दिन सोसाइटी इक्वालिटी आसे. लोक कोन करचंदी रिजर्वेशन चाकरी पाइला परे मध्ये लोक कहू नाहंती जे मु रिजर्वेशन रे पाइछि लोक कहउचंदी मु जनरल रे पाइछि मु मेरिट लिस्ट रे पाइछि जा फल रे कोन होछि इंडियन सोसाइटी डेवलप. यू विल इफ यू विल गेट दैट जॉब देन यू शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट दैट यू आर गेटिंग दिस जॉब थ्रू द रिजर्वेशन पॉलिसी. एटा गवर्नमेंट रे लोक माने अप्रिशिएशन करके लोक कोन करछन हो गया तुम्हारा चाह लिया मांगो उसको. मैं तो इधर बैठती हूँ पढ़ने के लिए मांगो उसको. हाँ अरे फिर से बोलो ना. ए पूजा लपकुस के लिए थोड़ा चाय बना दे. हाँ कल पी लोगे ठीक. घर जा रहे हो हाँ थोड़ा पौधा लाना है भिंडी का और टमाटर नहीं तुम लेके आओ मैं पैसा दे दूंगी तुम्हें ठीक है. भिंडी टमाटर चाय नहीं है बची है. अच्छा ठीक हाँ बोलो तो पीछे डाल दो ना ये भिंडी खत्म हो रहा है ठीक. पौध लाओ मैं पप्पू को फोन करके बताई हूँ तुम भी बता दो ठीक है. पप्पू को बोल दो मैं पैसा दे दूंगी उसको. सॉरी सॉरी आगो की जीवा सोशल जस्टिस हला he is the symbol of compassion and love. माने कौन होची माने ये जो क्लास ऑफलाइन क्लास मझरे पसी माडवड हेबे मान सब. So he is the symbol of compassion and love. तुम सेटा जानि थिबो. नॉन वायलेंस ट्रूथ एंड सत्याग्रह आर द टेक्निक ऑफ महात्मा गांधी. सत्याग्रह नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ. So सत्याग्रह works on three techniques. One is called as a strike and second one is fasting and third one is a hijrat. So strike means what? तमे स्ट्राइक तो जानि थिबो. स्ट्राइक मीन्स व्हाट दैट यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ द व्हाट द पर्सन दैट यू वांट टू एवॉइड हिम. जो लोकोर अगेंस्ट रे तमे आंदोलन करियो चाहो तो ता आगे जदी चकामुंडी पके बस पड़लो ताल ताकू कोचने स्ट्राइक. स्ट्राइक मीन्स दैट यू विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ द वर्क. तमे कॉलेज जाइछो तमे कोन करछो ना जीवो तमे जॉइन करलो किंतु सेठी कोन यू आर नॉट डू एनी टाइप यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट. तमे तमर काम रे तमे जॉइन करलोनी खाली जाइकी सेठी बसलो. यू आर गिविंग योर अटेंडेंस एंड यू विल सिट देयर. दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्राइक.
then the strike will be success not by anything but that is called the fasting. तमे तो पप्पू एबे स्ट्राइक रे बसथिलो तमे तो जानिछ सो फास्टिंग रे तमे देखिथिबो ओडिसा लोक माने न खाई न पी गुरुवार पूजा करी करी सेठी सो बसथिले once you will put the fasting inside the state that will be a great success आमे कोन कहूचे नै भाई फास्टिंग ले हम गोटे मरजू होले सो गोटे गवर्नमेंट रा हमने कोन राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो प्रिंसिपल अछि जदि गोटे लोकर जीवन ना पळेबो ताले गवर्नमेंट को महाडर पड़े गवर्नमेंट को माड होबो संगे संगे तमरो कोन करबो तमरो मूवमेंट सक्सेस निश्चित होबो and the next one is called hizarat means what the migrations from one place to another place that is called as the hijrat means that you are leaving the job and you will leaving the place and you will go to the another तमे जेम आगी की गोटे जगह अन्य जगह को पळौचो so that is called these are the techniques that Gandhi has adopted so Gandhi followed the principle of fasting from his mother but he observed sometimes तमे देखो तांकर मां जेतलो कोनसी उपवास रहउतिले से टाइम गांधी कहउतिले जे मम्मी तो उपवास एमती काई रहउछ मा तमे उपवास काई रहउछ से तांगा मां सेतलो कोनती कोन इट इज ओनली द मींस बाय व्हिच यू कैन गो नियरर टू द गॉड भगवान कर पाखो को जीवा को चाहूछ दैट यू वांट टू रीच द गॉड देन दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव तुम भगवान को खाली फूल देकी चंदन देकी पूजा कले हबनी फॉर द पर्पज ऑफ व्हिच वन द फास्टिंग इज रिक्वायर्ड विदाउट द फास्टिंग साइंटिफिकली द फास्टिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ व्हाई ना गोटे मास को जे तमे थरे फास्ट रहइबो ताले तमरो कोन हमरा ना बॉडी एक्सरसाइज करिवो ब्लड सर्कुलेशन करिवो साइंटिफिक यू विल बी फिट वेल सो एठी कोन कहउचंदी साइंटिफिकली हो किमा मोरल प्रिंसिपल हो फास्टिंग इज द रिक्वायर्ड सो गांधी जी हैज एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ फास्टिंग इन हिज योर नॉन वायलेंट मूवमेंट क्लियर तापर तमरा असला एजाको मु से जो तमरो कोन कहउचंदी तमरो येरु काडीकरी मु पकेइतिली तमरो पीडीएफ रु तमर जो पीडीएफ टा अछि से पीडीएफ रु पकेइतिली बडा क्लियर सो एटा तमरो नॉन वायलेंस रो तार मीनिंग दा अछि दी प्रकार नॉन वायलेंस गुटे अछि नेगेटिव एस्पेक्ट और अछि पॉजिटिव एस्पेक्ट सो नेगेटिव एस्पेक्ट कोन कोछि नॉट टू इंटरफेयर any type जिंदे लेखा अछि द टर्म नॉन वायलेंस इज often linked with peace or used as a synonymous of it despite the fact that it is frequently equated with pacifism this equation is at times rejected by non-violent advocates and activists non-violence specifically refers to the absence of violence and the choice to do no harm in deed speech or intent for example if a house is burning down with mice or insects in it the non-violent action is to put the fire out not to sit by passively and let the fire burn clear जदि गोटे घरे निया लागिची निया लागिला बेलको ता देखुचो जे किछि परिमाण रे तमरो कोन होचंदी जो माइस जाको मर जाउचंदी बा इंसेक्ट्स जाको मर जाउचंदी तार नॉन वायलेंट एक्शन हैला कोन तमे निया को लिभेइ देबो संगे संगे निया को लिभेइ देबो नॉट टू सिट बाय एंड पैसिवली लेट देम फायर बर्न द निया जळे के अनेक रोयाडा एक्शन नै सो नॉन वायलेंट रो दी प्रकार एक्शन होची गोटे नेगेटिव एक्शन और पॉजिटिव एक्शन सो नेगेटिव एक्शन कोन कहूची नॉट टू डू हार्म indeed with speech or intent उद्देश्य मूलक भाबरे कागो तमे हार्म करनो नॉट बाय स्पीच कथा कहि कि जेमती तमरो ग्रेटेस्ट गोटे डायलॉग अछि कोन जे माय राइट टू स्विंग माय हैंड्स एंड्स वेयर अदर्स पिलोस नोस बिगिंस जानि छ माय राइट टू स्विंग माय हैंड्स एंड्स वेयर अदर्स पिलोस नोस बिगिंस के कहितला जानि छ ना एटा जाननो आगे माने गोटे माने जानि मैडम माने आम स्वतंत्रता अन्य लोकर नाका आगारे सरे के कहितला कहलो मते मोर मने पड़नी तमे को गूगल मारा बोधे ना ना मैडम गूगल जॉन लॉक ना किए माने मोर भले मने पड़ो ना 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 जॉन लॉक कोइ ना एटा लिबर्टी रे माने के कहितरा हमर के कहितला मोर मने पड़नी सतरे मोर मने पड़नी एते भाडू बडले मन पड़ियो कि एटा बोधे के कहितला सुमन मैम मते वेस्टर्न पॉलिटिक्स से आसु नै जहां हम प्लस 3 रे पढ़थिली नाइ एटा वेस्टर्न रे जाउनी जियो एटा थ्योरी रे भी जीवो ना पप्पू आज्ञा 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 मैम एटा थ्योरी रे भी अछि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अछि थ्योरी तला हम लिबर्टी पढिबा तो ए कांसेप्टटा भी आसे ए कांसेप्ट आसेटा के कहितला मने पड़ची काडू मैडम एटा जे टू कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी जे देथिले पर पॉजिटिव साइड्स ऑफ लिबर्टी नेगेटिव साइड्स ऑफ लिबर्टी लिबर्टी डा ये देथिला ना तमरो
कौन से ता ना जेस मिल देतिला ना सीए ना आउ जे 20th सेंचुरी रो कि अमेरिकन एक जण थिले मोर माडा मन पडोनी काढुची 20th सेंचुरी रो जण डॉक्टर थिले बी आर टू अम्बेडकर हां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाइ ने ना ना से अमेरिका से थिले एटा किए कहिथिला मोर मने पडुनी भल्ला देखले मु आगे कहली मु आगे भूली गेली लास्ट को एटा किए कहिथिला एटा तमरो मिल्स कहि नथिला मिल और बेंथम तो तमर लिबर्टी प्रिंसिपल देथिला ना टू कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्वांटिटी क्वालिटेटिव लिबर्टी मने अछि ना नहीं आज्ञा हाँ ना तमरो बेंथम और जॉन जॉन स्टुअर्ट मिल से जाका छाड़ो येटा उडे किए दिला मोर मने पड़नी माय राइट टू स्विंग माय हैंड्स जॉन ऑस्टिन बोधे एटा मोर मने पड़छ ऑस्टिन बोधे ऑस्टिन तब काढियो परे काढियो होला मोर मने पुनी हठात मोर मने पढ़े थिली पाठ जे भूली गली ए जाको कोन बोले हम रिपीटेड रे पढ़े पाठ रहला हैला so my right to swing my hands ends where the others below nose begins so एठी कोन होची you have the right to speech but it should not be hurt other तमरो कथा कहर अबे जेमती भी हो गया काम हो गया इतनी जल्दी हो गई उठा के रख दिया उसको बर्तन को तुम जेमिति आम प्रिंसिपल्स आमे कोन कहचे ना तमे बाटन रुसेल कहिथिला रे एटा जॉन ऑस्टिन की बटन रुसेल भितरे गोटे की कहिथिला हला सो एठी कोन होची जेमती हमर लिबर्टी प्रिंसिपल्स रे आमे कोन कहूचे ना दैट यूज तमरो आर्टिकल 19 जो तमरो राइट टू फ्रीडम अछि हमर कोन होची केतरा फ्रीडम हमु देछि जे पप्पू मैडम 6टा हमर यूनिट हां 6टा 6टा देछि 6टा प्रिंसिपल्स विद राइट टू स्पीच अछि ना नै आज्ञा मैडम अच्छी अच्छे किंतु राइट टू स्पीच भितर तुमर लेखा है कि राइट टू स्पीच विथ सम लिमिटेशंस आमे ताको बुझेलाळो बुझोचे जिनसोडा राइट टू स्पीच यू हैव द राइट टू स्पीच बट इट शुड नॉट हर्ट द अदर ताकसे अन्य जनको तमरो राइटटा केबेले हर्ट करि परिबो नाही सो राइट टू स्पीच राइट नॉट टू इंटेंट अदर काको तमे खेती करि परिबा नै नॉट टू हर्ट अदर सो ए सबु जाको प्रिंसिपल भितरे कोन आसला तमरो नॉन वायलेंस पॉलिसी भितरे आसला so it is a if a house is burning with some mice and insects if a fire was going on and there are so lots of the mice and lots of insects are there so you will be if you are following the non-violence action means that at that time you are thinking that if I will put my hands in the fire then I will hurt at that time then that is not non-violent at that time your most action is that you will put the fire by some clothes or by something else गोटे किछि गोटे कपड़ा आनलो कपड़ा रे से फायर को बंद करिया को चेष्टा करो so that is called as the non violence is basing upon two things that is called as the positive action and second one is the negative action positive action means what that you should foster the love foster the cooperations giving the passionate giving giving the belongingness to the other one and negative sense means what not to hurt others by words or by actions that is called as the negative sense that is the non-violent method clear आज्ञा आज्ञा मैम so the word non-violence was originated from the Sanskrit word that is called ahimsa so most of all we are confusing about that whether the Mahatma Gandhi has originated the word actually the word non-violence was originated from which word that is called the ahimsa was what the Sanskrit word it is a Sanskrit word okay so it is the ahimsa word that is too important in the Jainism in the Buddhism and in both the languages so you know that the Jaina and the Buddha there are different type of your sects are there SCCT sects are there like tomorrow Digambara Svetambara Hinojana Mahajana ना जाको सुनिଛ ना सुनिनो हाँ मैम आज्ञा मैडम एटा बहुत जे तमरो हिस्ट्री रे थिबो छोटो तमे तो पढौथो बोधे पप्पू एबे से देखो आज्ञा हिनोजाना मैम 6th रे अछि नहीं 6th रे अछि क्लास ना रे एबे अछि गुटे मते 6th रे थिला गेगो हाँ क्लास हिनोजाना 6 6th रे रे थिला अछि अच्छा हिस्ट्री रे थिला हाँ वेरी गुड हिनोजाना और महाजानाटा गौतमर बुद्धर ना जैनर एटा बुद्धिजीवी माते हो हिनोजाना महाजान हाँ जीन बोली कहूछ पुरा
ମ୍ୟାମ୍ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ସେଇଟା ଜୈନ ମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ହଉଛି ତମର ବୁଦ୍ଧର ହେଇଥିବ ହେଲା। ଏଠିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଜୈନିଜିମ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଜୈନିଜିମ୍ ଇଜ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଆମର ଜୈନର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଯାକ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଜାଣିଛ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟୁ ଅଧିକ ଏଇଟା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧର କଣ ଥିଲା ଫୋର ରାଇଟିୟସ୍ ପଲିସି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ପପୁ? ଚାରିଟା ଆମର ଥିଲା ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ତିନିଟା ତ୍ରିରତ୍ନ ନା ବୁଦ୍ଧಂ କଣ? ଶରଣಂ ଚାରିଟା। ଗଚ୍ଛାମି। ସେଇଟା ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧମ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି କହୁନି ମୁଁ ତମକୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚାରିଟା ନଥିଲା କଣ ଥିଲା ଚାରିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଥିଲା। ଆ ଥ ଇଚ୍ଛାର ବିନାଶରେ ଆରେ ଗୌତମ ହଁ ବୁଦ୍ଧ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ମତେ ଦୁଃଖର କହିଲ। କାରଣ ହଉଛି କଣ ଇଚ୍ଛା ବିନାଶର କାରଣ ଇଚ୍ଛାର ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ନାଇଁ ବିନାଶର କାରଣ ହଉଛି ଲୋଭ ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଲାଇଫ ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ସଫରିଂ ରାଇଟ ଲାଇଫ ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ସଫରିଂ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଜାୟାର। ଠିକ ଅଛି ପପୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର କାମନାରେ ବିନାଶ। ହଁ ହଁ ସେଇ ଚାରିଟା ଯୋଉ ତମର ପୋଲ ଥିଲା ନୋବେଲ ପାର୍ଟ ଥିଲା ବା ପୋଲ ଥିଲା ତାଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଥିଲା। ଜୈନର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କଣ ଥିଲା ତମର ଯୋଉ ତମର 16 ଫୋଲ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉଟାରେ ତମର ନାକରେ କାନରେ କୀଟ ପଶିବନି ତାକୁ ଅଧର୍ମ କରିବନି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡିରେନ୍ସ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜୈନ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ ହେଲା। ଅହିଂସା ପଲିସି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଜୈନ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଥିଲା। ଜୈନ ମାନେ ତମର ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେନି। ଜୈନ ମାନେ ନାକରେ କପଡା ବାନ୍ଧିବେ କାରଣ ଦେ ଡିଡଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହର୍ଟ ଦ ଇନସେକ୍ଟସ କୁଆଡେ ମାଛି ପଶିକିରି ତାଙ୍କର ନାକ ଭିତରେ ମରିଯିବ ବୋଲି ତମେ ନାକରେ ଗୋଟେ କପଡା ବାନ୍ଧିଥିବେ। ଜୈନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଦର୍ନ ସାଇଡ ରେ ବହୁତ ଜୈନ୍ୟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତମର କୋଟା ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପାୱାର୍ସ ଲିଭିଂ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିବ। So Jaina and Buddha thought have explored non-violence very deeply, not limiting it to humans, but extending it to the animals world as well as the nature in a very explicit fashions. In Jainism, it is the very core idea of very way of living, practicing it in man, vachana and kamo. ଓକେ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଜୈନିଜିମ୍ ପଲିସିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ମନ ମାନେ ଥଟ୍ରେ, ବଚନ ମାନେ ସ୍ପୋକେନରେ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସନରେ। ଓକେ ସୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ ବ୍ୟାଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ। ତମେ କୌଣସି ଖରାପ ଯେମିତି ଆମର ମାଙ୍କଡ ଯୋଉ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଥିଲେ ଭଲ କଣ ଖରାପ ଦେଖିବିନି ଖରାପ କହିବିନି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ସୋ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ ଖରାପ ଶୁଣିବିନି ମ୍ୟାଡାମ ଖରାପ ହଁ କଥା ଶୁଣିବିନି କାନ ମୁହଁ ଆଖି। କାନ ମୁହଁ ଆଖି ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇପରେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ଦେ ଆର୍ ବିଲିଭିଂ ଅପନ ହ୍ୱାଟ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ନଟ୍ ଟୁ ହେଭିଂ ବ୍ୟାଡ ଥଟ୍ସ ବେଡ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଡ୍ ଆକ୍ସନ। କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିବେନି ଖରାପ କଥା କହିବେନି ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଜୈନିଜିମ୍। It is the multidimensional concept inspired by the premise that all living beings have the spark of the divine spirituality energy. Therefore, to hurt another being is to hurt oneself. It has also been related to the notion that any violence has karmic consequences, while ancient scholars of Hinduism pioneered and over time prepared the principle of ahimsa. Once the Jainas believes that ଏଇଟା ସବୁ ତମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଲେଖିବ କିଛି ପୁରେଇକି ଲେଖିବ ଜିନିଷ ଗୁଡା। ସୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାନ୍ସ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୋଉଠୁ ହଁ ହଁ your batch year 22 or 23. You should complete your project before 30th of this month. You should take the consent of your guide or supervisor. Then you should submit the project before 30th of this month. PAOD not MAOD. I am telling MAOD. Clear? Odisha State Open University. You are asking from. Okay. If you are from Odisha State Open University and you are in MAOD, then you have to submit your project before 30th of this month. Clear? ମୁଁ ହେଲି ଏଠିର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ଦେଖିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରି ପଚାରେ ନହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଆରଟିଆଇ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି।
କ୍ଲିୟର। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଭଲ ମନ, ଭଲ ବଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ତମକୁ ଭଲ କର୍ମ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜୈନର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଥିଲା। So it is a multi-dimensional concept inspired by the premise that all living beings have the spark of the divine spiritual. So एमाने कौन बिलीव करले इवन तमरो गोटे माछी हो कि मशा हो द सेम थिंग जोटा कि गोटे इंडिविजुअल भितर माने प्रति मनुष्यर जीवनटा होची प्रति मनुष्य हो प्रति इनसेक्ट्स हो सेमानकर जीवन होची मूल्यवान बोली से कहसे दे आर बिलीविंग अपॉन द नॉन वायलेंस पॉलिटिक्स। So in the forms of non-violent, तमरो non-violent different forms अच्छी जोड़ा तमरो ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी जाई पारे कि कोई पारे भी नहीं मो करे। So what are the different forms of non-violent in the political realms? Advocates of non-violent actions believes cooperation and consent are the root of civil and political power. All regimes including bureaucratic institutions, financial institutions and the armed segments एजाक सब छाड़ो एटा तम दरकार नहीं। एटा कोन एटा भी दरकार नहीं गुटे सेकंड रो ना एटा नहीं एटा तो काली स्लाइडटा गुटे सेकंड पिला माने तमर कालीरो जो थिला पीपीटीटा सेटा केते नंबर स्लाइड रे थिला थी ब्लॉक नंबर 1 ना ब्लॉक 1 थिला बोधे मु स्लाइडटा शेयर करिवि तबे इंचार्ज उसको आ गया स्लाइड शेयर होउची कि पिला माने आज्ञा हेलो आज्ञा आज्ञा मैम मैम आज्ञा देखा जाउची तो आज्ञा मैम आज्ञा तमरे ए कांसेप्टटा थिला जोडारे ए पेजटा तमर दरकार नहीं डायरेक्ट तुम स्टार्ट करिवो परीक्षा रे जो क्वेश्चंस भी तमर आसिला तमे डायरेक्ट एठू आरंभ करिवो ए जाका आगुडू मागुडू देइची एठू स्टार्ट करिवो होला एठी तमर महात्मा गांधी नॉन वायलेंट मूवमेंट टेक्निक्स हो स्ट्रेटजी हो जोड़ा भी तुमको पकेला से तुम एठी स्टार्ट करिवो ओके जेमती से लेखिला एडा मज पढुतली in the course of the history in order to pursue your ends individual having two path one is called as the war and second one is called as the peace from Martin Luther King to Mahatma Gandhi
everyone they are believing upon the peace not with the war. So ଏଠୁ ତମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ introduction ଦେବାର ତମର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଓକେ, ତାରେ ପିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓକେ, ଏଇଟା ତମର ଆସୁଛି। who are the post Gandhian leaders? ମୁଁ अंडरलाइन करथिली विनोबा भावे। विनोबा भावे कमे फेमस थिला, विनोबा भावे देन घनश्याम ए जाक सब जो फेमस थिले, all of them except Jayaprakash Narayan had been closely associated with Gandhi in his constructive work. Most of them had acquired during his lifetime of Gandhi some promising both as original thinker as interpreters of his thought and assess their ideas cannot all be strictly considered post Gandhian. So ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି, Vinoba Bhave is regarded as the moral and spiritual heirs of Gandhi who had very high opinion to him. Vinoba Bhave କ'ଣ ଥିଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ଭୂଦାନ କିଏ କରିଥିଲା? ଭୂଦାନ ଭୂଦାନ ପପୁ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି? ମ୍ୟାମ୍ ବିନୋବା ଭାବେ। ମତେ ଶୁଭା ଯାଉନି, କୁହ କ'ଣ ଆଉଥରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ମ୍ୟାମ୍ ବିନୋବା ଭାବେ ଭୂଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଲି। ଭୂଦାନର ମିନିଂ କ'ଣ ଥିଲା? ମ୍ୟାଡାମ ଭୂମି ଦାନ କରିବା। ମାନେ କ'ଣ? ଭୂମି ତ ଦାନ କରିଦେଲ, ତମେ ମତେ ଭୂମି ଦାନ କଲେ ଭୂଦାନ ହବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଭୂମି ଦାନ କରିକି ଜନ୍ମ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ରୁଲ କରିଥିଲେ ସେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଜମି ଗୁଡା ବହୁତ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନଥିଲା ଚାଷ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିନୋବା ଭାବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଆଣିକି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ ପୁଅର ପିପୁଲ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା। ତ ସେଇ ହୋଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଭୂଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବିନୋବା ଭାବେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରେ। ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା? ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କରି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିବ, କାହିଁକି ଭୂଦାନ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗ୍ରାମଦାନ? ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ? ଗ୍ରାମଦାନ, ଗ୍ରାମଦାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଦାନ ବି ଥିଲା ନା, ଭୂଦାନ ତ ଥିଲା। ଭୂଦାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି? 51 ବୋଧେ, 51 ବୋଧେ ଭୂଦାନଟା ତମର 51 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ତମର ପଞ୍ଚମପଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭୂଦାନଟା, ଯୋଉଟାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତମର ଯୋଉ କ'ଣ ତମର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାକ, ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାକ ଥିଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଥିଲା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ପୁଅ ପିଲା। ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି, difference not like equality. So he is called as the Vinoba Bhave. He is regarded as the moral and spiritual heir of Gandhi, who had a very high opinion of him. He told C.F. Andrews in 1970. He told mane ke Mahatma Gandhi told to 1970 रे का कौन कहथिले that Vinoba Bhave is one of his few poles in the ashram. एती जाक जो हमर मणिमुक्ता अछि ता भितर गोटे पोल होचनी हमर Vinoba Bhave. They do not come like others to be blessed by ashrama, but to bless it, not to receive, but to give. See, ashrama को किसी नेबा पाई आसनांदी, आश्रम को किसी देबा पाई आसी चंती। He also once wrote to Vinoba's father, your son is acquired. ए जगह तुम्हें लिखिया किसी आवश्यक नहीं। ये जो Vinoba Bhave कुछ गांधी कौन कहथिला एजा लिखिया दरकार नहीं। So what are the few contribution that the Vinoba Bhave has given to the society as a disciples of Mahatma Gandhi? तमें लिखिबो that he was a follower of the Mahatma Gandhi. He is a promising follower of the Mahatma Gandhi. By his idea of the Mahatma Gandhi, he maintaining the economic equality. He started Bhudano in the period of 1951 in Ponchampalli. The main objective of the Bhudano is that to distribute the extra land from the rich landowners in order to maintaining the economic equality in the society. Clear? ଏତିକି ଥିଲା। ଏ ଯାକ ସବୁ ଆଡୁ ସାଡୁ
महात्मा गांधी गांधी कौन कहते महात्मा गांधी विनोद भाव एजाक सब लिखिया तुम किसी आवश्यक ना आर जो क्वेश्चंस आर कौन आस पोस्ट गांधी लीडरशिप ता भितर किए तुम सब आसते तापर आसला केजी मसुवाला हैज बीन एसोसिएटेड विथ गांधी सिंस द लेटेस्ट रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका ए लोकटा साउथ अफ्रीका रो गांधी जो साउथ अफ्रीका रो आसते सहित ये सहित एसोसिएटेड होते he worked first as secretary and then the president of Gandhi Seva Sangha, an organization dedicated to the idea of Gandhi. He had come to look upon as a important interpreter of Gandhi's idea during the latter's own lifetime. Dr. Rajendra Prasad considered him was one of the acutest students of Gandhian philosophy and was close association with Gandhi, give his words an authority which may not be disregarded. That was why, in spite of his poor health, he had to shoulder the task of editing the Horizono weeklies after the death of Mahatma Gandhi. He was an independent thinker who did not hesitate to express his differences with Gandhi and he valued his opinion highly. You just write that KG Musruwala, who was associated with Mahatma Gandhi after his return from South Africa. Clear, student? He was a person who edited the weekly that is called as Horizono after the death of Mahatma Gandhi. Clear? Second point है थर्ड पॉइंट है तुम बुझीच ना बुझुन हाँ मैम आपण भी जहाँ कहले बुझिलो फास्ट जिन से कही केजी मसरुवाला ही वाज तुमको से पचार को लीडर माने महात्मा गांधी द्वारा फॉलो माने महात्मा गांधी को फॉलो करते सो केजरी मसरुवाला वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही वाज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ गांधी सेवा संघ जोटा कि गांधी द्वारा बना होता एन ऑर्गेनाइजेशन which was dedicated by the ideals of गांधी गांधी जो आइडियल्स जाक थिला से आइडियल्स को लेके गोटे संगठन कराइतला जार से सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट मध्य से थिले so he was also the person who was edited the पत्रिका that is called as Horizono weeklies जो Horizono weeklies जोटा गांधी आरंभ करथिले ताकू ए जो लोकडा ए जो मुसवाला जो थिला ताकू से गांधी को परे से कोन करथिला besides his what ताकर जो माने खराब ये थिबा हेल्थ थिबा सत्य मध्य से कोन करथिले ए बुकटा को एडिटेड दिस इज द मेन थिंग आउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड लिव तापरे असला काका कलेकर क्लियर Kaka Kolekar also had been a close associate of Gandhi. Before joining him, he was at Santiniketan. Later on, he joined Gandhi and subsequently became the principal Gujarat Vidyapitha. He moved to Wardha later on and edited Sabodoyo, a Hindi monthly. He engaged himself as a constituent and led several peace movements. से पचारि आउ किए थिला ना काका कलेकर से कौन करथिला शांतिनिकेतन रो से जॉइन करथिला ही वाज ए क्लोज एसोसिएटेड सो शांतिनिकेतन रे से कौन करथिला गांधी गला गांधी से कौन करथिला गुजरात रो जो विद्यापीठ थिला गांधी मल्ला पर से सेठी प्रिंसिपल हेले लेटर ऑन सी मूव टू वार्धा एंड एडिटेड द सर्वोदय जो हिंदी मंथली मैगजीन थिला ताको एडिटिंग करे से आरंभ करथिले तापर असला दादा धर्माधिकारी was a prominent Sarvodaya thinker. He was the first, the publisher, and then the co-editor of Sarvodaya Monthly. Later on, when a monthly of the same was started in August 1949, he became the co-editor. ए सबु जाक लोकर ना जाक तुमको एग्जाम रे पॉइंट ऑफ व्यू रे लिखियो धीरेन्द्र मजुमदार से को बही रे लेख तमर थिला एडिटर थिला प्लस जयप्रकाश नारायण रो कोन थिला पप्पू टोटल रिवोल्यूशन अच्छा ना नहीं आज्ञा 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 मैम मन अच्छी टोटल रिवोल्यूशन मैम एसएनडीपी हाँ एसएनडीपी मूवमेंट शुभुनी कौन कहूछ एसएनडीपी मूवमेंट की एसएनडीपी कौन लिखा है एसएनडीपी बुझी पालेनी लिखा है जैसे नहीं लिखा है नहीं बट मैम जयप्रकाश नारायण बोधे एसएनडीपी मूवमेंट थिला टोटल रिवोल्यूशन सोशलिस्टिक रिवोल्यूशन टोटल रिवोल्यूशन यस यस हला टोटल जेपी नारायण जो थिले सेटा जो हमर कते 70 माने 1970 72 हां से 72 मैडम जते
जो इंडिपेंडेंस हमर हैला तो हाँ हाँ लीडर्स माने एटा खाली हमर जो इंडियन इंडिपेंडेंस हैला एटा समस्त के पार्टिसिपेशन थिला फार्मर कटु आरंभ करी कि हाँ हाँ लेबर ठु आरंभ करी कैपिटलिस्ट समस्त के पार्टिसिपेशन थिला समस्त हाँ गोटे ड्रीम देखिथिले जे हाँ इंडिया इंडिपेंडेंस हैला आमे हमर बेनिफिट आमे पाइबु समस्त हम्म सेतरे माने ताकर बेनिफिट पाइबे किंतु हम्म स्वाधीनता जेतले 20 22 वर्ष हैला तो हम्म सेमिति किछि चेंज आसेलानि तो जेपी नारायण हेते से नारा देले जे बहुत हो गला एथरा आमे जो आमे टोटली इंडिया रो पूरा टोटली आमे चेंज करू तो टोटल रिवोल्यूशन टा सेठी हैला जे आमे टोटली सोशल इकोनॉमिक सब प्रकार आमे चेंज करबू मो ऊपर हम्म भरसा रख तो तेणु कर सेही नारा देकी सेही ऑब्जेक्टिव रे से मूवमेंट टा आना स्टार्ट करथिले वेरी गुड तमरो टोटल रिवोल्यूशंस 1972 रे हेतिला सर्वोदय मूवमेंट 1954 रे मूव हेतिला सी होचंदी फाउंडर ऑफ सोशलिस्टिक पार्टी जयप्रकाश नारायण आउ सी प्रथमे कोन करतला द को एसोसिएटेड विथ द कांग्रेस पार्टी 1934 रे से कांग्रेस पार्टी रो एसोसिएटेड थिले ता सत्ते से निजे निजरो सोशलिस्टिक पार्टी को फाउंडर करथिले 1954 रे से तमरो सर्वोदय पार्टी के नेथिले आ 1972 रे से टोटल रिवोल्यूशंस को फाउंड करथिले so that was the Jayaprakash Narayan so he wants what जेमी तमरो महात्मा गांधी कहथिले कोन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जोटा तमरो पढैथिले पॉइंट वाज रे से टाइप रो महात्मा तमरो जयप्रकाश नारायण को कहथिले फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व सोसाइटी रो कम्युनिटी को इन्वॉल्व हेबा को पड़िबो दे शुड नॉट बी ए रिफ्ट इन बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर एंड द peasants owner and the slave so there should not be any type of difference in between these peoples so he is not he is the great follower of the Karl Marx the communitarian society but he believes that there should be socialistic principles if once the communitarian principles will be adopted then capitalist will be established so सेति लागि से कोन प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी रो से कोन करथिले माने से एस्टाब्लिश करथिले जोटा कि 1934 रे हेतिला सो एटा थिला टोटल तमरो जयप्रकाश नारायण रो प्रिंसिपल्स एटा मध्य महात्मा गांधी पे लिखिबो तापर आसिला आचार्य जेबी कृपालिनी अभी से तो सुनिथिबो आगे कृपालिनी मैं कृपालिनी कहि देबी सो आगे आचार्य आगे जो हां हां इंडियन नेशनल सर्वोदय कांग्रेस रो जो प्रेसिडेंट थिला आज्ञा 1970 पर्यंत से गांधी सहित एसोसिएटेड थिला he also distinguished himself as a constructive worker who founded the Gandhi Ashram in Uttar Pradesh and who inspired many young men to dedicate themselves to the cause of constructive work. Kripalini began his career as a teacher in higher seats of learning. बाकी जाको तुम डाबा मार दियो खाली फास्ट होची तमरो इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित 1917 पर्यंत से जड़ित थिला आचार्य जेबी कृपालिनी जे थिला जे कि महात्मा गांधी रो प्रिंसिपल जाको गुजरात रे से कंगटले इंप्लीमेंट करथिला सो दैट वाज द थिंग्स तापर पोस्ट गांधी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न से तमे आसिलो जोडा कि 1948 रे ऑनवर्ड्स रे जोडा चलला जोडा रे तमरो कोन करिवो एटा तमरो जोडा तम बर्तन तमरो चलची कोन शांति सेना ए सेना में सेना सब ए जातो तो लिखियो क्रिटिकल एप्रिसिएशन रे गांधी रो कंट्रीब्यूशन किछि थिला कि नथिला को बोला एती तो कोन जेती थाउ ना कोन डाउट अछि पिला ने आज्ञा कर मैडम देबो सरले कर देबो आज्ञा क्लास आज भल लागला आज्ञा मैम तमरो इग्नोर रे जो मटेरियल अछि ताटू किछि गोटे हटके मटेरियल तमे जाईगिरी देखो टिके यूट्यूब जाई देखो मु आज टेड रे देखथिली टेड रे भी भलो देछि अरुण गांधी रो स्पीच टा भी देखो महात्मा गांधी रो नाती रो आ कोन कहबी तुमको आ तमरो ये देखो दृष्टि आइस रे भी देखो नॉन वायलेंस टा भलो देछि स्टडी आईक्यू रे सबडू भल देछि ए जाको देखो हला बेस्ट आउथरे नेक्स्ट ईयर तुम सहित कथा हेबी किंतु महात्मा गांधी पढ़ेबिनी तुम पढ़ेई माने वेस्टर्न थॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए जाको पढ़ेबी एठी तो मैडम सरला हमरो एडा मैम एडा फाइनल सेकंड ईयर आकाड अच्छा तमर एक्चुअली तमर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स कम थिबे तो सेतेना ऑनलाइन क्लास हला ना तमर ऑफलाइन दी वर्ष ऑफलाइन क्लास 2 वर्ष ला हेनी हेनी नाही हमें परीक्षा देथल जे से कोऑर्डिनेटर थले से गेला इग्नो को ईमेल करंदो करो पॉप स्टॉप करो कारण ग्रुप रे रिकॉर्डिंग होची आज्ञा हला आज्ञा मैडम खाली गोटे आ खाली डाउट रहला माने एटा गोटे आउट ऑफ ये जो हमरो मोटा कंफ्यूज होले जो नेशन स्टेट आ कंट्री तर डिफरेंस ता कोन रहउची
ମାନେ ତା ଦେହରେ ସିମିଲାରିଟି କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ नेशन ଆମ स्टेट ନେସନ ऑफ ଆଉ कंट्री नेशन स्टेट ऑफ कंट्री तमर जो स्टेट माने तमे तो बुझिलो जोडा कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिलिला ताको कहउचंती स्टेट बोली कहआ जाय हला जोडा पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट और सोवरेनिटी विषय की जोडा थिला ताको कहउचंती कंट्री ए सॉरी स्टेट बोली कहउचंती जोडा कि इंटरनेशनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हला तमर जोडा कि नेशन होची सेटा को जे जातीयता जातीयता मींस व्हाट तमर गोटे आइडेंटिटी ऑफ कल्चर आइडेंटिटी ऑफ रिकॉग्निशंस आइडेंटिटी ऑफ बिलीफ सेटा कहउचंती तमर नेशन जेमिति इंडिया हला कोन गोटे नेशन नेशन रे मींस एटा होची हिंदुइज्म होची तार आइडेंटिटी बा तार गोटे कल्चर हो इंडियन कल्चर बोली तमे कहउचो हेला एटा होची तमर कोन ना गोटे कल्चरल पैटर्न्स रे गोटे कंट्री जेतलो आइडेंटिफाइड हुए ताको कहउचंती गोटे नेशन ओके जेतलो पॉलिटिकल पैटर्न रे गोटे कंट्री जेतलो आइडेंटिफाइड हुए ताको कहउचंती गोटे स्टेट हला आउ जति ग्लोबली गोटे लोक गोटे जिंस गोटे एरिया जेतलो आइडेंटिफाइड होची ताको कहउचंती कंट्री जो ହେଲା मैडम ପପୁ जो ग्लोबली हेले हमर कंट्री इन पॉलिटिकल कथा ग्लोबली आपला हमर गोटे स्टेट कंट्री हेले पॉलिटिकल हेले तमे स्टेट पॉलिटिकल रे तमे जानिचो पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट और सोवरेनिटी हला आउ आज्ञा इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस आउ जदि तमरो आज्ञा कल्चरली गोटे कंट्री को जदि हमें जातीयता भाबरे नेशनली गोटे मदरहुड नेकी तमे जीवा सेपरेशंस करबा अन्य कंट्री सहित ताले ताकू ताकू तमे कहउचो नेशन इंडिया इज ए नेशन हला तो ए जिंस गुडा देखि गेले सम टाइप्स ऑफ कंफ्यूजिंग बट जेमि यस तमे मैम सब वाला कंफ्यूजिंग नॉन वायलेंस नॉन अलाइनमेंट सेम थिंग नॉन वायलेंस नॉन अलाइनमेंट समथिंग सेम ना नहीं नॉन अलाइनमेंट आज्ञा नॉट मैम टू अलाइन अन्य का सहित न मिसिकरी का सहित मिसिबनी मते को नॉन अलाइनमेंट अर्थ कोन कहलो पपू नॉन अलाइनमेंट अछि माने जो माने अलाइन हेक अछि ना ता खातिर मिसिबानी जो माने बुझी अलाइन पारि हेक अछंती माने जो नॉन अलाइन माने मूवमेंट माने जो ये जो सर मैडम कांसेप्ट ता एटा हाँ कोल्ड वार रे हेतला तो गोटे हाँ पटर यूएस रहला गोटे गोटे यूएसआर रहला तो हाँ सेमाने हाँ जेतले सब नुवा नुवा देश जेतले स्वाधीन हेले तो हाँ सेमाने ताकर सब माने जे मैडम ये गोटे पट देश सपोर्ट कला से गोटे देश सपोर्ट कला ना 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 किंतु सुन नेहरू कहले कहूची तमर नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स टा जोड़ा कि 1955 रे तमर जोड़ा आरंभ होइतिला जोड़ा कि तमर बांदुंग कॉन्फ्रेंस रे जोड़ा स्टार्ट हेतिला से आगे आगे प्रिंसिपल मैम तमर जेतरो तमर सेकंड वर्ल्ड वार हैला तमर कंट्री भितरे डिविजन्स हैला डेवलप आउ अंडर डेवलप्ड आउ हाईली डेवलप्ड होइति जो अंडर डेवलप्ड कंट्री माने थिले जोड़ा कि तमर सेकंड वर्ल्ड वार परे जो मानकर ओरिजिन हैला से माने चाहिले जे जो हमर टू डेवलप्ड कंट्री जोड़ा रहिला कोकी के रहिला तमर यूके और यूएसए यूएसएसआर इकोनॉमिकली कोऑपरेशंस पाई से माने बांधी बाबू चाहिए ले से टाइम रे तमर नेहरू सुकर्णो आउ आउडे के थिला तमर इंडोनेशिया रो तना कोन मने पुनी सुकर्णो नेहरू पांच जन जो लीडर थिले से माने बांदुंग कॉन्फ्रेंस जाके तम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करले से माने कहले जदि हमें यूके सहित अलाइन हेबा ताले यूएसएसआर लागिवो यूएसएसआर सहित अलाइन हेले हमर यूके लागिवो so not to align नोटा with यूएस अमेरिका इके नो सर अमेरिका America. So not to unite with anybody, but being friendly with everyone is the motto of non-alignment. So same principle that तुम्हारा non-violent. Non-violent means peaceful coexistence, applications. एटा होची तमरो non-violent. Non-violent. So ए सबु जाको किछि भितरे सिमिलारिटी अछि ହେଲା नेशन गोटे ग्लोबाली जेतले गोटे जिंस को आइडेंटिफाइड करा जिवो ताकू कहउचंदी कोन तमर जिंति तमर कहलो कोन स्टेट कहलो नेशन कहलो कंट्री कहलो सो कंट्री टा आगे केते होचे तमर ग्लोबाली जेतले गोटे जिंसटा को आइडेंटिफाइड करा जिवो ताकू कहउचंदी मतो कंट्री इंडिया इज ए कंट्री सो नेशन टा जातीयता बेसिस माने मींस व्हाट तमर कल्चर तमर पैटर्न्स तमर बिहेवियर तमर आइडेंटिफिकेशंस तमर संस्कृताइजेशंस ए सब जिंस करा जिवो ताकू कहउचंदी नेशन आउ जेतरो तमर ये रो आइडेंट पॉलिटिकल जेतरो तुम आइडेंटिफाइड करा जबो ताकू जो स्टेट क्लियर पप्पू आज्ञा मैम थैंक यू हो ऑल द बेस्ट समस्त को ऑल द बेस्ट सुमन पुमन जे भी लाइन रे अछो भलारे पाठ पढिबो क्लियर करियो हला ओके आज्ञा मैम रखिली हां बाय आज्ञा मैम आज्ञा मैम थैंक यू ऑल द बेस्ट